singgah Kanjeng Sunan Kalijogo. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام لهم الفاتحة. إلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين وإلى جميع الأولياء والشهداء والعلماء والفقهاء والصالحين وعلى كل وصحب كل وعلى كل وإلى أرواح آبينا سيدنا آدم وأمنا سيدتنا حواء وما تناسل بينهما إلى يوم الدين لهم الفاتحة. وخصوصا إلى روح سلطان الأولياء سيدنا شيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وأصوله وفروعه ومشايخه وعلي بيته لهم الفاتحة. ونخصوصا لجميع الأولياء الكرام أمثل المبت القهر مسن كرم السنسي بياسين محمد رفائي محمد متمكن مجر صديق سنبت سومر السيد سنبري وردن سيد سنان كاليجوكو ونخص خصوصا مروح
وتصلى سرهم ونور ضريحهم وإلى درجتهم وعد علينا من بركاتهم وامدر علينا ويس كراماتهم شيء لله لهم الفاتحة. وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا ومشايخنا وشيخ مشايخنا خصوصا شيخنا وناشره لهم الفاتحة. إياك نعبد وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. Terakhir minta bantuan Fatihah khusus bertepatan dengan malam 7 hari kakak saya yang meninggal di malam Sabtu yang lalu. Malam ini kebetulan pas 7 harinya, dan bantuan Fatihah khusus untuk saudara atau dari masyarakat yang beberapa hari ini meninggal dunia. Semoga segala amal ibadahnya diterima oleh Gusti Allah dan segenap atau segala kekhilafan, kesalahan diampuni oleh Gusti Allah di bulan yang mulia ini. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad 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 sallallahu ala Muhammad. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك
حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل حول من الأحوال مقتحم يا ربي بالمصطفى أهل مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا وأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشر بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث وقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني ليس ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون يأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلك منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري مستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالرجل القديم. الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر الليل سابق النهار وكلهم في فلك يسبحون.
وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإن قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ولكم لو يشاء الله طعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لا يجدون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون نصرا ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سبل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم واستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم ولا مكنتهم وما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نكس في الخلق أفلا يعقلون ونعلمنا الشرع ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويهلك القوم على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم ومنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعلكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. 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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. استغفر الله العظيم العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين استغفر الله للمؤمنين استغفر الله للمؤمنين استغفر الله استغفر الله استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. يا الله يا فتاح يا عليم 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 يا الله يا رحمن يا رحيم 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 يا الله يا غني يا رزاق 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 يا الله يا حي يا قيوم 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 حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى
الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم 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 الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para guru ngaji, para sepuh, para tokoh masyarakat, khususnya masyarakat dari desa Kalianyar dan Tamanan yang dirahmati oleh Allah. Wabil khusus pada hadirin hadirat muslimin muslimat yang pada malam ini diberi kesempatan untuk bisa hadir dalam acara Nyekar Pemunden yang senantiasa semoga selalu diberi kesehatan oleh Gusti Allah dan selalu dilimpahkan rezekinya oleh Allah. Pertama-tama saya harus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini diberi kesempatan untuk menjalankan kegiatan rutinan setiap malam Jumat manis. Rutinannya keliling kuburan-kuburan, keliling makam-makam dengan tujuan yang disebut dengan Nyekar Pemunden. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan adanya Kanjeng Nabi ini mempunyai ajaran, yang ajaran itu turun kepada para sahabat, dari sahabat turun kepada tabi'in, turun pada tabi'ut tabi'in, kemudian turun kepada para ulama, para wali-walinya Gusti Allah, dan sampai sekarang
turun pada kiai-kiai. Makanya dikatakan bahwa al-ulama warasatul anbiya. Itu para kiai, para ulama ini pewarisnya para nabi. Di sana para kiai, para ulama, para pewarisnya para nabi ini membawa ilmu ajaran. Makanya diterangkan dalam kitab Ta'limul Muta'allim, afdhalul ilmi ilmul hali wa afdhalul amali hifdzul hali. Jadi paling utama ilmu ini ilmu hal. Paling utamanya amal ini menjaga hal. Hal itu apa? Haliyah. Haliyah ini adalah suatu perbuatan amal-amal yang soleh yang telah diajarkan oleh para kiai, para wali, yang sumbernya satu, yaitu dari Rasulullah Muhammad SAW. Nah, ajaran-ajaran ini menjaga ajaran. Artinya amal paling utama itu menjaga ajaran. Hifdzul hali. Salah satunya kegiatan pada malam ini Nyekar Pepunden. Ini adalah ajaran-ajaran para wali yang saat ini sudah mulai dimengerti. Saya perlu menyampaikan bahwa kegiatan yang namanya Nyekar Pepunden, insya Allah pada waktu selamatan Palungguan Setinggil ini dulu disampaikan. Nyekar itu dari bahasa sekar. Sekar itu maknanya kembang. Kembang itu wangi. Punden ini maknanya adalah tempat di mana di situ ada orang soleh. Setiap tempat yang ditempati oleh orang-orang soleh yang memberikan ajaran, meninggalkan ajaran, mewariskan ajaran ilmu agama, ini disebut dengan punden. Nah, pada umumnya tempat-tempat orang soleh dianggap keramat, dianggap angker. Akhirnya orang ziarah rata-rata bukan ziarah, tapi apa? Nyari nomor. Tapi di sini enggak, di sini baru akan didatangi ya. Iya, di makam-makam keramat tuh rata-rata datang itu nyari konsep. Siapa tahu besok saya bocor rezekinya, nyari konsep di sana. Ini bukan ajaran. Ajaran yang benar adalah bentuk penghormatan. Makna lain dari ziarah ini yang sebenarnya adalah bukan untuk baca yasin, tahlil dan lain sebagainya. Perlu saya sampaikan bahwa awassul, kirim Fatihah, kirim doa itu dari rumah nyampe, pasti nyampe, nggak mungkin nggak nyampe. Soalnya pernah ada cerita orang tawasul, orang ziarah kirim Fatihah kepada leluhur itu dianggap bid'ah, dianggap syirik. Almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur itu pernah ditanya, Gus, NU itu kok apa ya, ada tradisi ngirim Fatihah ke leluhur, masa nyampe itu? Udah mati, masa nyampe? Jawabannya Gus Dur gampang. Lah Fatihahnya balik apa enggak? Enggak, ya kalau enggak balik berarti yang nyampe. Berarti kalau Fatihahnya enggak balik berarti yang. Nah, kita mendatangi makam, ziarah ke makamnya para wali songo, ziarah ke makamnya para orang-orang soleh. Tujuan utamanya ini adalah menggali kembali manaqib, cerita, ajaran dari orang-orang dulu, bagaimana kesolehannya, sehingga kesolehan itu ini bisa digali, bisa kita pelajari. Terlepas dari itu, Nyekar Pepunden tadi ini saya ulangi lagi, sekar itu kembang, kembang itu harum, wangi, punden itu tempatnya orang soleh.
Nyekar pepundan artinya mengharumkan kembali makamnya orang-orang soleh. Kenapa? Karena di tempat makamnya orang-orang soleh ini terdapat sesuatu hal yang sangat luar biasa. Bahkan ada cerita setiap makamnya orang soleh, di situ Gusti Allah mengutus malaikat yang khusus untuk nungguin makamnya orang soleh itu. Siapa yang datang bertawassul, ya didengar, nyampe. Nah, ini salah satu dari kegiatan nyekar pepundan itu. Di samping itu juga di makam ini adalah tempat yang spesial. Untuk apa? Satu, orang datang ke makam ini hal yang unik. Ziarah ke kuburan itu jauh lebih baik daripada ziarah ke orang yang masih hidup. Kenapa? Ziarah ke orang masih hidup rata-rata umumnya dunia bintang bagus orang. Rata kadang dunyaan bintang juga orang. Ziarah ke orang yang masih hidup sanrasanan malah sebut. Nah ini ziarah ke orang yang mati ada. Tak kira tak ceritaan. Nah ini utamanya ziarah ke kuburan. Tak bisa cerita, kebetulan tak bisa cerita ini. Nomor satu. Nomor dua, keutamaan ziarah kubur ini menunjukkan kita itu akan ingat sangkan parane itu mati. Siapa diri kita, asalnya. Kita itu asalnya dari apa dan mau kemana. Kita datang ke para leluhur, mbah-mbah ini, ya kita ada gara-gara mbah ini. Kalau tidak ada mbah yang mati, yang sudah mati, tidak mungkin ada kita. Kita menjadi ingat asal usul kita, bahwa kita ini asal usul juga dari tanah, akan balik ke tanah. Ini bisa menjadi sebuah pemikiran bagi orang-orang yang ingin mau berpikir bahwa kita hidup, ketika masih hidup kita punya teman, sudah banyak-banyaknya teman, silahkan. Mau punya teman 100, 200, 300, 1000, silahkan. Itu teman, boleh. Kita ketika hidup punya tetangga, terserah tetangganya mau berapa, mau banyak silahkan. Akan tetapi ketika orang itu sudah mati, yang open itu cuma keluarga. Temennya tak kira open, tetangganya paling ya normatif harus dibayar. Kalau mare penduduk mare lah. Tapi ketika sudah dikubur, keluarganya pun tak mau tahu. Keluarganya tidak mau tahu. Yang mau tahu hanya satu, yaitu hanya amalnya. Nah, di sini kita bisa berpikir hal-hal yang semacam ini. Seandainya kita pada malam ini jagongan di rumah, tidak kira nyampe ke kubur-kubur. Nah, karena ini bahasanya sudah dikubur, mari kita berpikir sejenak. Boleh kita punya teman banyak, boleh kita punya tetangga banyak, boleh kita punya harta banyak, boleh, silahkan. Banyak-banyaknya silahkan. Akan tetapi ketika sudah mati, keluarganya saja yang open. Ketika sudah dikubur, semuanya tidak ada yang bisa diandalkan kecuali amal. Dari sinilah perlu adanya kita merefleksi amalia-amalia kita, menjaga ajaran-ajaran yang telah diajarkan para wali, yang diajarkan oleh para ulama. Sudah bahasanya kalau malam Jumat ini sudah banyak yang mengetahui bahwa setiap malam Jumat ahli kubur itu mulai nengok, artinya pulang. Kenapa? Karena ada salah satu kitab yang namanya kitab An-Nawadir, itu menjelaskan yang sebenarnya setiap malam Jumat semua ahli kubur ini keluar semua. Cucu yang ya
Cukup oke. Cukup di atas saja. Itu kalau ketepatan anak cucunya itu kirim Fatihah, datang malaikat bawa kalam, isinya semua hal-hal yang bisa meringankan siksa kubur. Ngambil, pada nungguin di situ, ngambil. Ada sebagian kadang yang cucu di atas dan tekeman, nggak boleh datang, sampai kulaku subuhan, meladan subuh masuk ke dalam boleh. Ini ada yang tidak nemu kiriman. Nah, kalau semacam ini malam ini, meskipun ada ahli kubur yang tidak dikirimi, ini anaknya klepain, kombeya klepain. Nah, ini bersama-sama ahli kubur semua. Ibaratnya ini lagi pesta. Yang di kubur itu lagi pesta. Kenapa? Ya karena dikirimin bareng-bareng barusan melok. Tapi hal yang paling luar biasa ini, jika amalia itu ini muncul dari anak cucunya. Mau saya jelaskan panjang lebar, cukup. Yang penting kegiatan ekar kebundan ini berdasar kita ini sebenarnya hifdzul haq, hanya menjaga ajaran yang diajarkan oleh leluhur kita. Pernah saya menyampaikan, susah-susahnya kita yang masih hidup, susah-susahnya kita hidup, yang penting jangan sampai kita itu tercabut daripada keimanan. Bahasanya begini, sak kering-keringnya pohon, jangan sampai pohon itu tercabut dari tanah. Kenapa? Pohon yang kering tidak berdaun sama sekali, tapi ketika diopeni, disirami, ini ada harapan bisa tumbuh kembali. Kita hidup ini jalurnya lewat leluhur, lewat orang tua kita. Kalau orang tua kita tidak pernah kita openi, tidak pernah kita kirimin doa, berarti jeripayahnya orang tua nanam itu tidak berbuah sama sekali. Jadi ini tujuan utama, niatan kita pada malam ini, bagaimana kita itu punya andil, bisa menyiram akar-akar yang sudah mengering, agar supaya akar itu bisa tumbuh kembali dan bisa memberikan barokah manfaat kepada anak cucunya. Termasuk kita semua ini adalah ahli waris, anak cucu. Kalau para leluhur kita kirimin doa, mereka jadi bunga, mereka jadi senang. Ibarat pohon itu telah bersemi kembali, dia tumbuh, menghasilkan buah, yang buah itu bisa kita petik, bisa kita nikmati. Ini tujuan utama kita nguri-nguri orang-orang yang dulunya saya yakin mbah kita ini ibarat secara ketekunan dalam beragama, keyakinan dalam mengabdi kepada Gusti Allah ini lebih tekun daripada kita semua. Kenapa? Karena zaman dulu tidak ada godaannya. Sekarang itu sudah banyak macam godaan. Pekerjaan semakin gampang, tapi uang nggak cepat tidak dapat. Kalau dulu soro kerjaan, tapi toko keping, nyaman lolo. Sekarang pekerjaan gampang, tani mudah, tapi bisa. Kenapa? Ya mungkin pohonnya itu sudah kering. Kalau pohon kering nggak subur, buahnya ini minyak ini sepet oleh. Nah, ini tujuannya kita itu nyambung kembali, kita nyuburkan kembali pada orang-orang soleh. Kenapa? Karena orang soleh ketika sudah dikubur ini lebih manjih ketika masih hidup. Para wali begitu juga.
ketika masih hidup dia itu sudah mempunyai pangkat wali. Tapi kewalian ketika masih hidup dan kewalian setelah meninggal ini lebih manjur ketika sudah meninggal. Kenapa? Karena ketika masih hidup berpikirnya ini masih kadang hidupnya urusan dunia. Tapi udah mati, nggak ada. Jadi ibarat orang bertawasul itu lebih nyambung dan lebih gampang. Nah ini pokok 5 yang ingin saya sampaikan, bahwa kegiatan pada malam ini murni kita itu ingin menyembahkan bakti, kepada mbah-mbah kita, kepada leluhur-leluhur kita yang telah meninggalkan warisan berupa iman, berupa ajaran agama Islam. Ini yang paling penting. Kenapa? Karena kita ini tidak akan jadi orang Islam kalau mbah kita ini tidak Islam. Beda dengan China, mungkin dengan orang-orang Katolik, orang Cina yang mungkin asalnya Katolik dapat hidayah, dia masuk Islam jadi mu'alaf. Ini Islam betulan. Kenapa? Karena Islamnya ini dapat hidayah dari Gusti Allah. Kalau kita semua ini Islam turunan, karena membara Islam, pan Islam, nol Islam, tak tahu sejatinya Islam itu bagaimana. Nah disinilah perlunya kita itu menguatkan, menyambungkan kembali ajaran-ajaran yang ditinggal oleh mbah-mbah kita ini, agar supaya mbah-mbah kita ini menjadi orang-orang yang termasuk yang berhasil. Karena ada salah satu keterangan diterangkan bahwa wa inna ziyarata kuburis shalihin wa tashaffu'i bihim ma'mulun biha inda ulama'ina al-muhaqqiqina min a'immatid-din. Faman arada hajatan falyatawassal bihim ila Allah ta'ala fa innahum al-wasiqatu bainallahi wa khalqihi wal yuqaddim ala dzalika tawassul bin nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ziarah ke kuburnya orang-orang soleh, mengharap syafaat kepada orang-orang soleh itu, ini juga dilakukan oleh ulama-ulama dari pemuka agama yang ahli tahqiq. Dan siapa yang menginginkan suatu hajat, maka bertawassullah dengan mereka kepada Allah, karena sungguhnya mereka adalah perantaranya Allah dan makhluknya. Nah, ini boleh, diperbolehkan, karena rizki yang saat kita belum hidup di dunia, rizki kita itu juga digantungkan kepada orang tua. Dalam kandungan selama 9 bulan 10 hari kita masih hidup dalam kandungan, karena di situ ada rezeki yang dimakan oleh ibunya yang bisa dinikmati oleh anaknya. Ketika anaknya sudah lahir ke dunia, maka sambungan itu juga tetap kepada orang tuanya. Ketika orang tuanya mati, ya tadi perlu dikunjungi, perlu disiram, perlu didoakan untuk memperoleh keberkahan hidup. Mungkin ini mukadimah yang bisa saya sampaikan. Untuk selebihnya akan dilanjutkan dengan fadilah, karena ini sudah hampir memasuki bulan suci Ramadan, bahwa acara tadi itu acara nyekap, ziarah, tahlil. Nah, sekarang dilanjutkan ke acara pengajian. Dan mungkin sebelumnya perlu saya sampaikan, mungkin khususnya untuk masyarakat Kalianyar atau Tamanan, insya Allah bulan Ramadan, hampir mendekati bulan Ramadan. Di bulan Ramadan yang kurang sebentar lagi, di tempat ini insya Allah akan melaksanakan kegiatan pesantren Ramadan. Mungkin punya putra yang sudah bisa membaca Al-Quran atau belum bisa membaca Al-Quran, dari kelas 3 mungkin sampai kelas 6, yang ingin mengikuti kegiatan program pesantren Ramadan, mungkin jamnya antara pagi sampai sore,
hanya jam, mungkin bisa dimulai jam 9 sampai jam 4 sore. Nanti bisa didaftarkan, ya diurusi sama Ustaz Pandi ini. Jadi dipersilahkan, nanti ada yang menempati di sini insya Allah yang ngajar selama kurang lebih 25 hari untuk mengisi kegiatan. Lebih-lebih sekarang ini kegiatan sekolah masih pay, daripada anaknya keluyuran main HP tidak jelas. Nah, diberikan kesempatan di bulan Ramadan besok mulai tanggal 1 sampai tanggal 25 bagi yang ingin atau berkenan memberikan kegiatan yang positif kepada putra-putrinya, nanti bisa dilaksanakan di sini pesantren Ramadan. Kemudian untuk muslimatan, seperti yang pernah saya sampaikan, ibu-ibu khususnya ini, untuk ibu-ibu dengar apa enggak? Ini hanya nawari, artinya nawari itu yang ngasih penawaran. Selanjutnya dikondisikan sendiri. Insya Allah kalau diberi kesempatan panjang umur sehat, karena tujuannya ini ngaji ini tidak mengenal usia, tidak mengenal umur. Untuk ibu-ibu mungkin nanti bisa dikondisikan, bisa dirembuk-rembuk, bisa dimusyawarah, atau bisa mengajak-ngajak. Dimulai nanti bulan Syawal, setiap Jumat Pahing ba'da sholat Jumat Pahing, setiap Jumat Pahing ba'da sholat Jumat, berarti antara jam 1 atau jam 2 sampai asar. Nah, di sini akan dibuka pengajian muslimatan tafsir. Pokoknya tahunya ya sir gitu aja, tafsir. Nanti isinya kan tahu kalau sudah ngaji. Jadi kalau dimulai tanggal Jumat Pahing bulan Syawal, kalau tidak salah saya tengok di kalender itu sekitar tanggal 9 Syawal. Sudah tuh, paling itu sudah selesai yang keliling halal bihalal itu, sekolahnya sudah selesai. Jadi kalau siap bisa dimulai insya Allah tanggal 9 Syawal, bertepatan pada hari Jumat Pahing, waktunya ba'da sholat Jumat, khusus untuk ibu-ibu atau muslimat. Di sini akan dibuka pengajian tafsir. Jadi nanti dikondisikan sendiri bagaimana kegiatan itu bisa terlaksana. Ya, mohon ini karena urusan-urusan hal-hal yang berkaitan dengan kebaikan, boleh untuk disiarkan, boleh ngajak-ngajak. Kalau yang kiranya hal-hal yang berkaitan kurang baik, ya bisa laporan lah ke Mas Siful apa Mas Yul apa siapa. Hal-hal yang kurang baik bisa laporan, bisa langsung ke saya. Tapi kalau urusan yang baik-baik silahkan disiar-siarkan. Karena apa? Mengajak dalam urusan kebaikan, selama kebaikan itu bisa diwariskan, ini akan menjadi sedekah jariyah, bisa menjadi amal-amal yang soleh. Mari sebelum dilanjutkan acara pengajian tentang pentingnya menyiapkan diri di bulan Ramadan, kita membaca doa bersama-sama tentang doa bulan keberkahan bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna
umpama kita akan menghadapi sebuah pernikahan. Mun bahasa Madura akar rejek tetap. Akar rejek sabulan menikah. Akar rejek sebulan penting kali itu tak bisa dekat dia pagi pak. Waktu sebulan 2 bulan sebelum nikah itu akan siap lagi. Nabi panjenengan misalnya. Maka bina potra-potrena. Misal bulan datang tak bisa dekat dia pagi teroknya kan bisa lon. Melesa bina dan sebagainya tak bisa. Mila aku tuh siap lagi dari sana. Dah sami kak dito akan di bulan Ramadan. Kak dito karena kaulah sarang ajunan karena umat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilang Nabi kak dito atebu. Pasira orang sedepa oleh ke bulan Ramadan. Kak dito muljana lebih muljab oleh orang sedepa korka japo ke bulan Ramadan. Satu dia tu satu sadakah dito lontor sarang ajunan cara nama lontor tu sagak dito berjalan. Apa? Benih kun perak atau sopor apa? Banyak manusia yang beriman, banyak orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Kak dito kun perak oleh apa? Banyak orang-orang siapa sah bulan Ramadan kun perak oleh apa? Kun perak oleh apa? Kun perak oleh alga. Banyak kan itu Pak. Artinya apa? Ketika sudah sampai bulan Ramadan, beabeun ka dito beuni kun perak nahan lapar sareng haus untuk tapi nahan kak dito apa? Makrif kak dito apa sah? Lesan kak dito apa sah? Kopeng kak dito apa? Apa saja. Kun perak kaulah ajunan nahan lapar sareng dahaga, tapi lesan pakun abentaan dengan kak dito tak apa sah. Kalau ajunan kun perak formalitas apa sah? Nahan lapar dari kun subuh sampai maghrib, tapi maghrib pakun ngabus maksiat kak dito tak apa sah. Nila dari kak itu satu aja persiapan akar je bulan Ramadan kak itu kau tuh persiapan kita dari semangkin mak repot yang senantiasa ngolati hal-hal si tak fokus korang lagi terutama ibu misal lesan kak itu sidak berada timur bentar tangga dua satu wajib biasanya ibu kan itu perpanggui tamu ya bukanlah ya nama TV lah. Tetangga nama TV sakit dah. Tetangga nama jadi mana mobil sakit jantung. Kompas beda tetangga nama bersama langsung mati sekarang. Lah kali itu sekolah tu juga pak. Bila nak bulan Ramadan kan dia benih kuntera ajar kali itu lapar sarangnya. Kalau kamu tapi katibon apa abut apa sain apa sain lesan apa sain tabuk apa sain keluar dari bulan Ramadan aku deti orang sehat tenang atau firman Allah Akbar Allah dapat jenengan sih tak abasa tak bisa menguasai makrifat tak bisa menguasai tabuk tak bisa menguasai ada siapa dia jawab bergaul Mila juga itu setong sekotri jaga sebelum kita sampai pada bulan Ramadan kita itu niat apa tarik ada niat apa mapan kada niat apa lurus kada niat ka akui masumma de ka ajunan Allah debat wasilah ahwa la dalam niat ka itu di dalam menghadapi bulan Ramadan ketusan ini kak dito sunnah agak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang sekadang kak kepada orang himpun para deba ke bulan Ramadan kak dito agerun lah bahasa agerun kak dito tak bunga, tak jumpa aduh, aku apa asal tak bisa makan benar, ada rem hari ini.
apa sama nih aku tak bisa ngakan es tungtung kadang ada Pak Sekadi Pak Mila Sekadi di dalam menghadapi bulan Ramadan kudu seneng kada kudu bunga kada muntah bunga kira-kira seneng tak kira loros niat Mila Sekadi pertama niat kudu loros keangkui macam berapa dalam menghadapi bulan Ramadan. Si nomor 2 apa? Si nomor 2 etika jentong minta sapa orang deka orang-orang sebeda kangen lebih-lebih minta sapa orang deka para leluhur si ampun sabu nah acara akad nikah itu bagian daripada kita akan menghadapi bulan Ramadan. Artinya apa? Kau udah serang ajunan ke ading tuh. Beni kun pera andi sana kau orang si kau lah ajunan ke ading tuh. Sekadang lebih banyak salah dekat para beliau-beliau si ampun satu umur ke ading. Mila nak aktif boleh dijimin ketika ampun dekat bulan Ramadan biasanya kau lah serang ajunan iya jadi serang orang sepo sedimin ke ading tuh antarkan aku besar kama orang-orang sepuh yang pun sebut nilai negara itu hal-hal seperti ini harus terus dipertahankan. Kagui mainnya jelas bekal itu bekagu laku juga sobong omu. Selain kali itu minta sepora ke para tenaga, minta sepora ke majedi, minta sepora ke para keretan. Mimola di dalam keseharian kalau seorang ajunan kak itu banyak salah, banyak lopot yang disengaja atau bersetai sengaja. Lah, mana biar pun saja jika itu elagoni bulan Ramadan kali itu akan terbeda. Artinya beda nampak. Beda kali itu apa itu sen kalau amaliyah yang akan kita lakukan pada bulan Ramadan. Saya pas beda bersih pas emare ni amaliyah kak itu juga terus kak itu luar biasa. Moga-moga kalau sarang ajunan bisa senantiasa dalam menghadapi bulan Ramadan kak dito kalaben arti seseneng kalaben arti sejember kalaben arti sebunga atau kalaben arti sekak dimah istuaki ongku dekade bulan Ramadan tor moga-moga si nomor 2 kalau ajunan oleh saporana Allah oleh saporana saja dia para leluhur si ampun sokong Allah oleh saporana para tetangga para nujedi para teretan manabi ampun saja dia itu saya insyaallah kalau saran ajunan di dalam menjalankan bulan Ramadan pas saya juga saran ajunan maut al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terakhir tahun keempat. Kak itu keangkui dosa. Keangkui keguber. Kalau seorang ajunan makli tambah geteh. Hadir dalam acara akad nikah. Kanjeng Nabi ada berupa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu tariqan ilal jannah. Masa pak orang si hadir nistuaki kangkui datang dalam majelis ilmu. Di dalam majelis ilmu isi kalaban salawat, kalaban maus Al-Quran, kalaban silaturahim, kalaban kebagusan si kaula ajunan laksanakan akan disedulur tadi top itu waki kalau seorang ajunan gempang lorong anak juga ke surga Allah. Nah, apa sih maksud gempang lorong anak juga surga Allah kak gitu pak bulatku pak sambil kaula ajunan pon tutu sarang ajunan Allah padang sarang ajunan Allah akan di CCTV kak gitu pak. Kenapa sih kalau ajunan lakonin semasa masih hidup? Manapi kalau sarang ajunan keteh tentang kesolawatan, keteh keangkui senantiasa silaturahim, keteh keangkui senantiasa hadir akan di acara-acara ketiga itu nampak sarang ajunan Allah
kun perakku aku kalau sarang ajunan pon parade Pak kasobung om Allah tak itu tak kira mau tanya itu Pak satu ajunan kejar sarang ajunan Allah kan gubernur kau sarang ajunan kak itu tak rasa bisa mangken ku aku manapi apun para sobung umur bapak tur sarang ajunan Allah saja dia amalan kau sarang aju amalan kak itu sebongkalan nolong kau orang ajunan ku laku keangku jalan anak juga sorgana Allah manapi kau lah ajunan nitong kenjiran hadir acara akad nikah nitong tak kira bisa nitong dari saking ponapa dari saking bener kenapa tak baca kau sarang ajunan kala bentuk mata Allah kak nitong barokah salawat barokah maus al-Quran barokah silaturahim barokah tapangki sarang taretan barokah atu-aki orang sekolah barokah atu-aki saja para leluhur beniki barokah aja kan lain mira mereka itu mireng maka pasti kak itu berarti dasar laku sebisa nolong kaulah ajunan monggo Allah muka-muka saja dia khusnul khatimah amin Allahumma amin ampun sekak diton sebisa atina garanti muka-muka sebenarnya dan ditorati manfaat Wallahumma fihi ila aqwamit tariq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam